kan ini. Over a lantern, a cow knock over a lantern in Mrs. O'Leary barn. Ya, jadi di kandangnya itu ya. Si siapa tadi? Sapinya itu menendang lentera ya. Lentera zaman dulu ya nggak ada kacanya ya. Oke. Number 2. Which of the following is not true about the Great Chicago Fire? Karena yang ditanyakan not true berarti 3 option are correct and then 1 false. Jadi Anda harus milih yang salah dong gitu. Yang mana? Kira-kira. Wahyu Nur Hidayat. Wahyu? Yes, ma'am. Ya. How about the answers of number 2? I think C, ma'am. C. No. Chicago Wind made it worse. Ini benar kan? Kalau benar jangan dipilih. Karena yang diminta is not true. Ini Chicago Wind kan sama dengan destroy 18,000 building and kill more than 300 people. Ini kan it worse ya. Jadi benar dong, jangan dipilih. Jadi berarti bukan C jawabannya. Yang mana? I think B, ma'am. Excellent. Option B. It happened during the summer ya. During the summer. Bukan during the summer. Harusnya apa? Ini salah, maka harus dipilih gitu loh. Yang membuat salah apa? During the summer. Padahal bukan during the summer ya. Apa dong? Apa Wahyu? Halo teman-teman yang lain bisa bantu? Bukan during the summer, tetapi apa? Halo? Want to try? Ada yang bisa? Raise your hand please. Zaidan. Zaidan Ayubibian. Iya, ma'am. Anda sepakat kan jawabannya yang benar B yang harus dipilih? Karena B itu salah menurut teks, iya kan? Iya, ma'am. Ya, jadi bukan during the summer. Lalu apa dong? Teman-teman yang lain. Ya. Yes, Zaidan. Kurang tahu saya, ma'am. Tapi saya tahu itu kurang tepat. Iya. Oke, halo. We want to try? Before the summer mungkin, ma'am. Siapa? Naufal ya yang jawab? Yang Harusnya apa? Bukan during the summer, tetapi apa? before the summer. Before the summer, Bu. Karena ini preceding kan. Preceding itu artinya before kan. Sebelum summer kan gitu. Nah, ini during berarti kan sudah summer kan. Gitu ya teman-teman. So be careful. Kadang-kadang yang diminta itu yang salah. Berarti 3 jawaban betul, 1 salah. So please conclude drawing, anticipate, ya. And so that is the apa itu? The strategy to handle apa itu tadi? Sudah habis ya ini terakhir ya. To handle mini talk and long conversation. So I would like to stop here. Jadi itu teman-teman digunakan untuk mengerjakan long conversation ya. Latihannya ada di situ, diberi waktu Bu Endang 1 minggu. 1 minggu terlalu lama sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan dengan baik. And again, this is the last material I would like to share. Bu Endang share screen lagi ya. Di mana ini? Kok? Nah, oke. Teman-teman sudah nampak materinya Bu Endang? Sudah, Bu. Ya. Oke. So chapter 5 ya.
of the textbook. Jadi chapter 5 dari textbook kita, ya, for academic English class, ya, is about listening to videos, news and talks, about news and talk, and note taking. Jadi teman-teman diminta untuk mendengarkan, melihat news, berita-berita, and talks, ya, such as lecturing or monolog, ya, and note taking, buatlah apa ini catatan gitu. This is the objective of this chapter. There are two type of objective, general and specific objective. The general objective is it is expected that the student can improve their academic listening skill. Jadi ini bisa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan mendengarkan atau menyimak para mahasiswa. Jadi menyimak apa secara akademis misalnya perkuliahan atau apa dan lain-lain, ya, at the university level or college level by identifying specific information through selective listening and general content of some video through global listening, ya, able to connect listening and reading information to gain more through knowledge, increase their speaking, thinking, and teamwork skill through collaborative learning in group. Teman-teman, ini memang individual assignment, tetapi kenapa diberi waktu seminggu oleh Bu Indang, saudara bisa diskusi dengan teman, ya. Tapi jawabnya sendiri-sendiri nanti, ya, karena ini sebagai pengganti PS, tugas-tugas begini ini. And then what is specific objective? Lalu apa tujuan khususnya? The first one, facilitating students to increase their listening skill through audio visual material. Jadi ini diharapkan mampu memfasilitasi mahasiswa itu untuk meningkatkan keterampilan menyimaknya melalui materi-materi audio visual, ya, ada gambarnya, tidak hanya mendengarkan saja, tapi bisa juga melihat. Number 2, encouraging student to be able to connect, compare, and contrast information from listening or video tape and reading text. Facilitating the student to learn how to understand information from video, which can contribute to their general learning. Yeah. And then number 4, expanding students' listening capacity to develop ideas on specific issues presented in given materials. Yeah. Encouraging the student to use their prior knowledge to process information from the talks. And then the last, facilitating students are able to productively retell and write the general information. Jadi retell, menyampaikan kembali yang Anda dengar tadi dalam bentuk tulisan, ya. Oke, so teman-teman, this chapter was shared by Ibu Endang in the classroom. Ini sebenarnya sudah saya share, ada strateginya ini, listening strategy and principle. Jadi mendengarkan video sekaligus note taking tadi, ya. Oke, jadi ini banyak materinya dibaca sendiri. And then how to note taking ini, ya, bagaimana ini mencatat outline atau apa yang konten daripada materi yang didengarkan tadi. Kemudian ini there are several method, ya, how to create, to make note tadi, note taking, ya. Ada beberapa metodenya. Nah, ini tolong nanti dibaca sendiri, ya. Ada yang mapping method, ya, charting method, dan lain-lain. And then sentence method, dan seterusnya. And then there are several practice di situ di format dalam bentuk kuis. Jadi nanti setelah Anda melihat, mendengarkan, maka dijawab ini soal-soal yang ada di sana itu. Nah, ini note taking.
ya, sentence method. Nah, jadi buat ringkasan, buat gitu ya. Oke, videonya sangat menarik ya. Jadi bisa. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Dikerjakan itu untuk mengerjakan apa ya? Saya stop share dulu. Mengerjakan pertemuan 11-12 ya. Nah, jadi note long conversation and note taking itu minggu ke-12 itu ya. Nah, saya beri waktu setelah ini saya stop. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, maka meeting di stop Bu Endang, mulai bekerja, boleh kerja kelompok, tetapi nanti pekerjaannya, kalimatnya di-create sendiri-sendiri ya. Oke, jadi seperti itu mengerjakan note taking dan long conversation. Waktunya seminggu sampai nanti next week ya. Wednesday next week. Dear student, is there any question? Apakah ada pertanyaan? Okay, all right. If there is no question, thank you for joining this meeting. I would like to end meeting for all. See you next week. Still happy and healthy. Selalu senang dan sehat ya. Oke, semangat. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Try to complete the test, the quiz. Kerjakan semua. Nanti tak beli dengan nilai sebagus-bagusnya ya. See you next week. Goodbye. Thank you. Bye, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Mas.